सुप्रीम कोर्ट रु गोटे जजमेंट आसी जे हिंदू धर्म रु क्रिश्चियन धर्म को परिवर्तन करिथिबा दलित मानकु आउ एसी रिजर्वेशन कोनसी भाबरे लागू होबो नाही। एहा कोनसी नुआ राय नुहे, किंतु एहा को पुनः स्थिर करा जाय आउ थरे गुरुत्व रे अणा जायछि। मोर प्रश्न होछि, व्हाई ओनली द क्रिश्चियंस अलोन, व्हाई नॉट अदर रिलीजियन? जड़े व्यक्ति निज इच्छा अनुसार परमेश्वर वाक्य को विश्वास करी निजर धर्म को परिवर्तन करी ख्रीष्ट को अनुसरण कले आईन अनुसार तांकर सामाजिक स्थिति मध्य परिवर्तित होबो कि? धर्म परिवर्तन कले जाति मध्य परिवर्तित होबो कि? सुप्रीम कोर्ट रु गोटे राय आसीथिबा परे केउ यूट्यूब चैनल देखिले मध्य किंबा केउ न्यूज चैनल देखिले मध्य एही विषय उपरे अनेक चर्चा अनेक प्रकार हेउछि। से राय रे कोर्ट खूब स्पष्ट और कठोर भाव में गोटे कथा कही। से कथा है जदि जड़े दलित बा एसी हिंदू धर्म रु क्रिश्चियन धर्म को परिवर्तन करिथिबो एसी रिजर्वेशन कौन सी भाव में लागू होबो नाही बोली स्पष्ट भाव कही देछि। एही राय केवल सरकारी चाकरी और शिक्षा सुजोग पर्यंत सीमित रही नाही, या ठारू आगकू बढ़ी दलित मानक सुरक्षा पाई थिबा सबुठारू बड़ आईनगत अस्त्र एसी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट अधीन रे मिलुथिबा सुरक्षा मध्य एहा परे धर्म परिवर्तन करिथिबा दलित क्रिश्चियन मानकू लागू होबो नाही बोली कोर्ट स्पष्ट करिछि। एहा फल रे वर्तमान समग्र देश रे एही विषयटी उपरे बड़ परिमाण रे चर्चा और आंदोलन सृष्टि होइछि। हेले जड़े व्यक्ति हिंदू धर्म रु कृष्ण को मार्ग को अनुसरण करने को धर्म परिवर्तन करथिबा समय कहीं तांकर रिजर्वेशन अधिकार और भारतीय संविधान द्वारा मिलिथिबा आईनगत सुरक्षा कैंसल्ड हो जाए। क्रिश्चियन मान हिसाब रे आमे समस्ते निश्चित भाव शुणवाकू और बुझाकू थिबा एही गभीर आईनगत कारण गुड़िकू एही वीडियो रे स्पष्ट तथ्य सहित आमे खोज खबर नेबा। एही राय पछरे थिबा असल जटिलता को बुझिबा पई आमे अल्प समय पाई इतिहास को पछकू फेरी हमरो संविधान रचयिता मानकर चिंता धारणा कोन थिला ताहा देखिबा आवश्यक। जे समय रे एही आईन लेखा गला सेतेबेले परिस्थिति केमिति थिला, किए एवं केमिति एहाकू तैयारी कले एवं काहीकि एहाकू तैयारी करा गला ए सब मध्य आमे बुझिबाकू पड़िबो। एही वीडियोटी प्रत्येक क्रिश्चियन परिवार पाई एवं प्रत्येक मुस्लिम परिवार पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। प्रथमे आमे धर्म परिवर्तन शब्द विषय रे जानिबाकू पड़िबो। एही विषय मूल को बुझिबा पाई 1950 जनवरी 26 तारीख को मने पकेबा आवश्यक। से दिन रे आम भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट होइथिला। बी.आर. आंबेडकर महाशय अत्यंत प्रयास करी दलित मानक पाई अधिकार पाई रिजर्वेशन व्यवस्था करिथिले। सेही परि भारतीय संविधान आर्टिकल 25 माध्यम रे एही देश रे जन्म नेथिबा प्रत्येक नागरिक को निज इच्छा रे प्रभु को आराधना करिबाकू एवं निज इच्छा रे धर्म को स्वाधीन भाव अनुसरण करिबाकू एही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिया जायछि। ए पर्यंत सब ठीक थिला। दलित माने अधिकार पाइले, प्रत्येक लोक को निज पसंदर धर्म अनुसरण करने को स्वाधीनता मिलिला। किंतु एठारे घटिला गोटे गुरुतर और जटिल परिस्थिति। संविधान अमल रे आसीथिबा केवल 7 मास परे 1950 अगस्त 10 तारिख रे सेतेबेलर सरकार गोटे ऑर्डर पास करथिला। एही ऑर्डर रे एक विवादास्पद व्यवस्था जोड़ा जाइथिला। एससी रिजर्वेशन केवल हिंदू धर्म रे थिबा दलित मानक मात्र लागू होबो बोली कहा गला। एही ऑर्डर जारी हेबा बेले थिबा मुख्य व्यक्ति माने केही थिले जानंती कि? जवाहरलाल नेहरू सेतेबेले प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल सेतेबेले गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद सेतेबेले राष्ट्रपति। एही ऑर्डर रे साइन करथिबा व्यक्ति हेले से एवं शेषरे बी.आर. आंबेडकर से कैबिनेट रे थिले मध्य एही निष्पत्ति तांकर सम्मति बिना किंबा तांकर आपत्ति को पाखकू रखी निया जाइथिबा परि लागे। से कारण एहाकू गोटे भूल मार्ग रे करा जाइथिबा प्रयास बोली कहा जाए। भूल मार्ग रे बोली कहा जाइथिबार मुख्य कारण हैला एहाकू पार्लियामेंट रे भलो भाबे चर्चा करि नहांती, बरं केवल गोटे एक्सिक्यूटिव ऑर्डर राष्ट्रपति को आदेश माध्यम रे इम्प्लीमेंट करा जाइथिला। संविधान अनुसार केउ जाति माने एसी तालिका रे थिबे सेति निष्पत्ति नेबार अधिकार राष्ट्रपति को पाखरे रहिछि। 1950 अगस्त 10 तारिख रे एही अधिकार को व्यवहार करी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जारी करा जाइथिला। एही ऑर्डर रे तृतीय पैराग्राफ रे गोटे विशेष नियम जोड़ा जाइथिला। ताहा हेउछि
no person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of scheduled caste. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦଳିତ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ରିଜର୍ଭେସନକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଦଳିତମାନେ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଅଧିକାର ହରାଇ ଦେଲେ। ବଟ୍ ସେମ୍ ପେପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ଦ୍ୱିମୁଖୀ ମନୋଭାବ ହିପୋକ୍ରିସିକୁ ଏକଥର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସି ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହି କାଗଜରେ ସେହି ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ତଳେ ସେହି ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଅନଟଚେବିଲିଟି ନାହିଁ ବୋଲି କାରଣ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏସି ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ସେହି କାଷ୍ଟଲେସ୍ ଧର୍ମମାନେ ହେଉଥିବା ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ 1956ରେ ଓ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ 1990ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏସି ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଦଳିତମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପଛପଣାପଣ ଓ ଦରିଦ୍ରତା କି ରାତିକା ରାତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମ ଅଲଗା ଓ ଜାତି ଅଲଗା। ଧର୍ମ ମନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଜାତି ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ସେହିଠାରୁ ଆମର ଜାତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 25। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆର୍ଟିକଲ 25 ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅଣାଯାଇଥିବା 1950ର ଏହି ଅର୍ଡର କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ତେବେ ତୁମର ଏସି ରାଇଟ୍ସ କେଡ଼ି ନିଆଯିବ। ଦଳିତମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ହଟିଯିବା ଉଚିତ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏସି ଏସଟି ଆଇନ କାହିଁକି କାମ କରିବ ନାହିଁ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରାଯାଇଛି? ସେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ଏବଂ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଉ। ବହୁତ ଦଳିତମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫଳରେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କି ବଦଳିଛି କି? ଅନଟଚେବିଲିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି କି? ଧର୍ମ ବଦଳିଲେ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିବା କେତେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେଡ଼ି ନେବା ନୁହେଁ କି? ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାଗଲା? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖୁଛୁ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କରିବେ ତେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତେବେ ଭାରତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କିଛି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଶର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତା ମିଳିଲେ ଭାରତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ।